The boat driver is all women. Diba? Nice. Nakatulong ang government nila sa mga matatanda ng housewife. Oops. Saan ko ka na? Paligid ka na nga dito. 250 meters nga. Cave. Okay. We are near. Meters long. We are near. Long way out. One way line eh. Oh, may pick. One way ni paglibot, di na pwede bumalik nga dito, diba? Ang palat niya pag-arinsa, no? Para di magburong buhay. See that? Wow! We are outside again from the cave. Look at the view. Wow, amazing. May CCTV oh. CCTV. May CCTV oh. Yada. Hello. Look at the amazing view of nature's. King Kong. King Kong? King Kong. Ah, yun ang King Kong. Oh. Kung pala, anera King Kong. Di da, nakadat na ako kinera King Kong. May dangan nera da King Kong. Hadto nga history nera. Ano, parang bukobo. Era history na una. Damo oh. Native. Look at the view. See what, see what is the amazing view created by God. This is not man-made. This is creation by our Almighty. created Almighty God. This is totally nature's. Creator. Madaan dito. Ang ganda. What a nice view. Yung iba nagpunta doon, mabalik na yun. Balik. See that? Tulungan mo bugsay, tulungan mo. Balikan. Dahilan na lang. Laka. Hindi ka talaga marunong. Padahil-dahilan ka na. Tumpak. Balik kayo doon. Look at that. Yeah. Say pa din ni kita river. May datimpul di dabot nga oh. Picturean ko daw. Maikot. Ay, parang temple din. Puto. Wow. Nice view. Na-amaze good ba na ko nga mga kuan. View. Para pakita natin na era man. Amazing view of kuan. Parang yung libutan oh. Damo siguro din yan namatayan panahon ng